أزواجه وأولاده ورسوله وذريته وأرض كل المؤمنين والمؤمنات والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم وأهل درجات في الجنة فانا بأسرارهم وأنوارهم نفحتهم. Hadirin hadirat, tamu yang kita nantikan telah berada di tengah kita, Habib Muhammad Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh dari Terim. Alhamdulillah wa syukurillah, beliau bersama-sama muridnya di sini yang telah selesai belajar. Untuk Habib bicara dan diterjemahkan insyaallah oleh Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Habsyi. Tafadhal Habib. لا إله إلا الله الناظر إلى القلوب، لا إله إلا الله المطهر من يشاء عن دنس العيوب، لا إله إلا الله غفار الذنوب، لا إله إلا الله محمد رسول الله الحبيب المحبوب. اللهم صل وسلم وبارك وكرم في كل لحظة ولمحة ونفس على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد الذي به شرفتنا وبه أكرمتنا وبه أظهرت الخير لنا وبه أبقيت الورثة فينا وبه جعلت راياته ظاهرة بارزة في أمته فترة بعد فترة وزمنا بعد زمن حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أدم صلواتك على حبيبك الأمين سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله الغر وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك يا رب العالمين. أما بعد، فيا أهل هذا الجمع المبارك، يجب أن تستشعروا منة الله تعالى عليكم بارتباطكم بحبال الاتصال بنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التي مدها لكم وأنعم عليكم بوجودها، فجاء من آثارها تأسيس هذا المجمع المبارك والدرس في يوم الأحد للإمام علي بن عبد الرحمن الحبشي، وهو سراج من سروج هذه الأمة ومن أئمة الدلالة على الله تعالى من ورثة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سار بسيرته ونهج في طريقته متصلا به من أقوى الحبال وأوسع الأبواب من طريق مشايخه الأكابر الأكارم الأماجد الأفاضل كسيدنا الإمام علي بن محمد بن حسين الحبشي والإمام أحمد بن حسن العطاس ومن في طبقتهم من الأئمة الهداة المهتدين الذين رؤيتهم تذكر الله، كما سئل سيدنا رسول الله في الحديث عن أولياء الله: من أولياء الله؟ قال: هم الذين إذا رؤوا ذكر الله، هم الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى. قال سبحانه وتعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيدنا الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي ومشايخه ورجال سلاسل إسنادهم كلهم من الوجوه المذكرة بالله والدالة على الله، التي يكتسي الإنسان منها إيمان ويكتسي منها يقين بمجرد النظر إليها، وبمجرد الجلوس مع أصحابها تقذف في القلوب أنوار الخشية وأنوار الإنابة. صاحب الذنوب والمعاصي إذا رآهم وجالسهم سرى في قلبه نور الإقلاع عن الذنوب والتوبة منها. الحبيب السيد الحبيب عمر بن حفيد متعنا الله بطول حياته، آمين.
Beliau mengatakan saya tidak bisa menerjemahkan seluruhnya karena ini masalah-masalah bila disebutkan al-waridatul ilahiyah wal imdadatul nabawiyah. Beliau berbicara dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sulit untuk diterjemahkan satu persatu. Masalah-masalahnya ini beliau mengatakan di antaranya tadi la budda an nastashir biman lillahi subhanahu wa taala. Kita dianjurkan oleh beliau Al-Habib Sayyidul Habib Umar Raza, beliau mengatakan menganjurkan kepada kita untuk kita selalu kontak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sahibul majlis Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, beliau selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala walaupun di jalan, dia selalu kontak kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali, begitu juga kita diharapkan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kontak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap waktu, khususnya di pertemuan-pertemuan seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan juga tentang apa itu aulia Allah. Al-aulia Allah yaitu orang yang kalau dilihat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza ru'u dzikrallah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau mengatakan apakah itu aulia Allah? Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang sudah mencapai derajat aulia Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak takut di dunia, begitu juga mereka tidak merasa takut ataupun merasa susah. Mereka itu selanjutnya disebutkan juga oleh Al-Habib Sayyidul Habib Umar Mata'anallah betul hayatih. Beliau mengatakan orang yang sudah mencapai derajat aulia Allah, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang penuh dengan maksiat, kalau melihat orang ini takut, kemudian dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada jalan yang benar. Inilah yang diantara beliau mengatakan. Kemudian juga beliau mengatakan siapakah itu jad daripada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, yaitu Al-Habib Ahmad Maula Syaib. Beliau mengatakan jad-jadnya ataupun keturunannya ini pun sudah luar biasa. Itu disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya, disebutkan wa kasahib Syaib al-Muhayyab Ahmadi man bil jalalati sarakal mutadarri. Al-Habib Ahmad Maula Syaib ini jad daripada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Beliau seluruh tubuhnya tertulis nama Allah di seluruh badannya dengan tulisan tangan Allah Subhanahu wa taala. Bi aidil qudrah, dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dilahirkan, sudah tertulis nama Allah di seluruh badannya. Inilah yang diartikan wa kasahib Syaibul Muhayyabi Ahmada man bil jalalati sarakal mutadarri. Jadi seluruh tubuhnya seperti dia memakai perisai atau pakaian perang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Habib Ahmad Maula Syaib ini pun tidak sampai di situ. Dia walaupun sudah mempunyai derajat yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu. Di antara yang dibicarakan oleh Al-Habib Habib Umar bin Hafid Mata'anallah betul hayatih. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, begitu juga Allah Subhanahu wa taala ma bakhil. Allah Subhanahu wa taala tidak kikir untuk memberikan rahmatnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita juga lah mendapatkan ketenangan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di sini dan juga beliau mengakhiri, mudah-mudahan Al-Habib Abdullah Syami dipanjangkan umurnya dan juga kita semua orang-orang salaf kita, orang-orang tua kita dipanjangkan umurnya dan kita mendapatkan barakah dari mereka dan begitu juga lah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan ada permintaan dari Habib Umar supaya salah seorang muridnya, yaitu saya punya keponakan Al-Habib Jendan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jendan, menyampaikan sedikit daripada apa yang disampaikan oleh Habib Umar. Untuk mana kami persilakan. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan maksud dan tujuan kita dengan kedatangan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, dan jazahullah khair wa kadzalik yang menerjemahkan Al-Habib Saleh jazahullah khair kadzalik, dan dia telah memperbagus dalam terjemahnya. Dan juga ada tambahan dari saya sekedar tabarukan
bahwasanya Al-Imam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi adalah seorang ulama besar yang dia belajar dengan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan dengan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, yang mana kakek daripada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Al-Imam Ahmad bin Muhammad sahib Husaisa sahib Syaib, yang mana kuburnya di dekat Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yang mana Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi setiap hari dia pergi ke gurunya di Inat Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim untuk belajar di sana, yang mana dia berjalan kaki ke Inat tersebut, ke kota Inat, dengan berjalan kaki perjalanan kurang lebih 7 jam atau 8 jam setiap hari dengan membawa kitab-kitab, dan dia hadir di majlis Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim sebelum yang lain-lain hadir. Dia yang pertama hadir di tempat Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, dan keluarlah dari Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi cucunya, di antara Al-Imam Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, yang mana dengan sebabnya dan dengan keberkahan beliau kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini. Al-Imam Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, wajah yang sangat terang benderang, wajah yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang imam yang membawa tarekah dan warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah menjaga kita dengan beliau dan telah mengumpulkan kita dengan beliau, dan juga keturunan beliau Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi dan cucu beliau juga Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsyi. Allah yahfazhum Allah yumatti'na bihim. Wa anna Allah Subhanahu wa taala juga Al-Habib Umar bin Hafid mengatakan tentang Al-Imam Alwi ibn Al-Faqih Al-Muqaddam, ketika beliau berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ru'yah dan bertanya Al-Imam Ali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Jad, ma manzilatuna indak, bagaimana derajat kami di sisimu ya Rasulullah? Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,